Umay kayo, karuba, agluto ti pamigat. Ni nakaringan ni Ninong Balwag. At timpla tayo pahinga muna ti kapita, medyo ato ti lutuan tayo. Talo nga putahe, at dabulalo, fried chicken, ken tuna. Haan nga bali, nalaala nga lutuan dahi ta ni Ninong Balwag, mabalin tayo pahinga, ba madamdama. Ali, rugyanan tayo maruten ti agluto, unahin tayo magprito ti fried chicken. Ali, ikabil mo data mantika Balwag, ipitak mo data mano, prito manalay nga. Hansa pegar nga nabara data mantika, inkabil mo. Dahito iti fried chicken na nilutwa mo, udi ti sisuning na. Isaro mo tayo dahito bulalo. Medyo narigat na lutun dahito karuba. Lamawunti na pudot nga danom. Iwisik mo data sisuning na. Sa mo ako ban, tapos aguray kabasit mga 50 years. Kuston to maluto. Maudin, iluto tayo dato ito na. Abigisa tayo ti bawang kon sibuyas. Ipisok mo dahito tuna. Kiwar-kiwar mo basit. Nalpas, naluton. Idupo mo tapo ibalbun. Kitaan nyo man, karuba, nagpaspasa na nagluto. Kung nagtupay kanyayo, mabarin tayo pa yung magmukbang. Ale, i-review tayo mga rubasid, dati luto din Ninong Balwag no naimas mutlaang. Naim tayo dahito ito na, no naimas mutlaang dahito luto ni Balwag. Ale, isubumon, nung yati mapunam Balwag. Paspasam, aya, ako nam. Di, naimas ka no. Kaslag paiso. Isaro mo tayo dahito yung fried chicken. Ale, subo, Balwag. Noon niya makunam. Nya, naimas mo lang? Ni, naimas ka no. Tas lamang luklukon sa dati ah. Maudin, dahito'y bulalo. Ramanan tayo man, no naimas mo lang talaga luto ni Ninong Balwag. Ali, paspasa mo ramanan. No niya makunam. Liya, nagbayag. Ni, numuna tayo inulit na pay. O, niya makunam, naimas mo lang. Niya, apay, nagbayagan. Niya, makunam, nagbayag. Wala, paspasa ma, naimas. Ay, kinana, lulukon na tayo. Bayag na, agriak. Ni nagdapkin pa dati ayo. Alex, sige nga rin karubak. Mga anak ko nga nalaing. Till next vlog. Bye-bye!